Surma Patimwng je TIPRA MOTHAni sakao MLA PARIMAL DEBBARMA tei salthang salka phajikni achuknai MP TIPRA je TIPRA MOTHAni sakao kok silsamani ama bumsuk kubiba amani krepusing kisa Naidi norok media borok nor nukhana sabo kubuya miani je gotana o angkha khayo normi joto media rung channel joto nugui tonga karon je tini Parimal DEBBARMA bo je headline of the borjini bo kisa media rok bai kok sai tong nukha a jaga nung naidi bo himself is not sure bo nijise sure ya bo jaga gotana angkha sabo be khaijaka tai bo borok tai bo je sawo je hospital o klai tong huni samani bo khoro busa abo saimiya tai kharsono susuni je bo kok saw angka abo ahai tatal borok abo to public ro nugui tong to sarai ke sanamu sungu je bo a jaga sawo 100 জন TIPRA MOTHA rok khunai 100 জন TIPRA MOTHA bo ki proof da phunung mano judino tabungni je BJP hapang সরকার যখন তে চলিত খলাই tongtongo সরকারের থানি যত শাসন tongtongo যত বনি হোম ডিপার্টমেন্ট বং থান tongtongo নরক জনসাধারণ রক কিবা এনি লে পিপল আপনো বিলিভ দা খাইমানো যে বনি প্রশাসন বনি যে শাসন চিনি যে TIPRA MOTHAनि আদর থাঙ্গা বাহাইকে তামো বুকুং দা হন বসাক দা হন याथेक दा हन याकुं दा हन बखर दा हन नि जे ब डिस्क्रिप्शन रे सामने जे जागा मान आरन बु नि सामने आबो कि कुबिदां मानो ताबुक जरा ओ हास्टल नुगु तंग TIPRA MOTHAनि आदं र कुन दिन अबाके जों भाइलेंस थायाको प्लस जिनारो 100 जन अबाके थाङो बो हनिके आ जागा नि तिनि paramilitary force जाक TSR rajak nini police rajak borka biang thangmai kya borka haina nasigi tongkha borong thane kaisa common sense the basic sense jinis bin thane tongna nango haino je TIPRA MOTHAni kirijagei je kuno ungkhanga kai je TIPRA MOTHAni silnani TIPRA MOTHAni bahake bum haime khlainani TIPRA MOTHAni bahake mazar benani abo ma nutuk tong hungka kakai nung ni bokrok sak no tension nung no collapse nai abo kemo sana nanya karon TIPRA MOTHA kun din so ba hake khlaima kri nung je khlaima kri no se nung amjugui je sanani imagination khai nung je sana nung ka ba buino ma sing thuna bin gano khor busung khumu kojon ang khumu ngo bono proof nungla bo je even je bo buta ko central kok samani 59 to 60 bo even that one bo sure kri je taise bo buino sama sungko gan wan sung nai di obo hai MLA ro chin boro oma hai borono se elect khai assembly wo ro hasina hinka kai nini basic right je nini borok ni basic democratic right basic human right, basic indigenous right, basic sini je custom and tradition right, boboro sisinai ba. Engko boboro saimanai je development, tamu development hun boboro saimanai ba. Je kuno election khaga kai, every citizen of this country has the right, omo duty si, bono exercise khainani maru, every citizen no vote nani exercise ma khayu. তিনি bo je sarkar tongto tuise government tongto tuise okor sai tong ka amu busuk baji amu busuk tatal aja kono borok bo judge khaimam abo sung sana nanya जों तो सब समय आगे सिम बगसु चिनि बुगाग्रा महाराजा जे जागा TIPRA MOTHA जुदिनो खलाइमा तंखा काकाय bo nije sa jaga thangai borno romui ruwi police ne handover khaito abo nugu tong action na obo othoso a borok TIPRA MOTHAni borok se klaya haifano TIPRA MOTHAno
silchawo bung sairung kaka kubia जों थाङो आरो जिनिसराय साहरे बुबाग्रा रमरुई तुई फैयो उलखा जों साइमोन जे दे आर नट ए त्रिपुरा मथा सापर्टार बर' आलाका बेदोंनोसि इभेन ताबो ने बीजेपी नि जे आदम र बीजेपी नि जे सापर्टार बर' निजिनो अबाके भाइलेंस खाइ बर' निजिनो अबाके सिलसावै बर' न ताइसा त्रिपुरा मथा सिलसा दं तावरम दे फॉर एग्जांपल नर जतन नुखाना जे मीडिया वो जे बुरै चला जे हॉस्पिटल क्लाइजाक जे बर फुटु फुनुमानी सेम बुरै जे नर नुखाना पार्लियामेंटारी फोर्स बाय आजागा दागा चौबा खलाले मान पार्टिकुलर दुजन बुरै नों नुखाना चुस करम सुमजा नंकाकाय चादरका कुफुर नंकारा सिंदूर करमाका फुलजाक नंकाय यांगरो चुरी कानजाक नुगुस तंग तंग क्लियर खाय कम से कम त्रिपुरा मथा साना सोका नों पुलिस फानो सोंदी पार्लियामेंटारी फोर्स जे आजागा तंग तंग आबरनो फानो सोंदी नर नुखानोब्ला दागार मानि दागारे उलखाय बोलेरो कैंटर माने पार्लियामेंटारी फोर्स नो तुइजा बर थाना नायखा आजागा थाङो आ बुरिनो सेम बुरि जे को कलाइजा हॉस्पिटल कलाइजा थाङै तासमान गारि न आबो त सराय सराय नुजा तंग तंग नंगे तिन आ बुरिनो न तिन आजागा कलाइजा आजागा कि त्रिपुरा मथानि खरसा फानदा बर' नुखा खरसा कुंबारा दा नोंगारो नुखा खरसा हिंदुस्तान बर' दा नोंगारो नुखा खरसा मुस्लिम दा नोंगारो नुखा गाब्रो साबोबा तिनि बर' न प्रूफ खाइदिनि सादि तिनि अबा हाके हाना दाल बिदाल खायै माने सिलसा खाका काकाय जों द डिफेमेशन केस ब खाइमोन चिनि परिमल देबरमा न हाबिन सरामसो बर' चिखौनो थाना मुजुगिया आं आगिबो सावो आनो कौनो बुसोदोंबो बर' तासे पाल्टा अबा हाके न्यूज रखते यूट्यूब रखते बर' कक साना नायो उ जान एग्जाम्पल सामने दा मायुं जुदिनो पारा कसाति हिबि थाका काकाय कामी रको सिला रतंग सुजु रतंग बरा आनो गरमानो नुगु सिंलाय ओंखाय आ सिंलाय का आ मायुं दा उखलु phirokha kiba masa no sino refriga ble mai bina bana himi thango ngai ta kaisa so notice live talk show lai through bubagara ara kaisa samato mana wazbir hussein je ko news live ni chief editor be sajapur sungjapur bubagara sao je a young tiger has entered the jungle mane young tiger bo forest hapka bolonga hapka hani huma jaga dr dilip das botamsa bjp ni bo khorsa bo mla botamsa amte ni sao bana sungjapuru je maharaj to sao je young tiger enter the jungle hane abone ntam satai to ar afru tamsa dr dilip das bo sao je we don't compare with animals ni sao आगाफ्रु बनो साना नायमानि किन्तु चिनि कक म्यूट खाइजोंनि थाया दिनै आं नन मिडिया थुतियाव कौनो साना नाय जखन तब इंटरलिंक बा जेसिन त्रिपुरा मथानो अबायके सिलसा मानि ब खरसा बरमुनि जुतुतै खरसा डॉक्टर तुतै खरसा एमएलए तुतै पाबे रिप्रेजेंटेटिव उंगि तंगि सुदु ब एनिमल ब रेसकले ब साइमे even human being falls under animal race category but human being rok kakai borok rational borok ka wan sumanu reason khaimanu think khaimanu kam haima saimanu amti romno se je society me belong khai tongnai understanding tongnai e amti romno se rational je civilized niman kakai human being also falls under the category of animals किंतु एनिमल बिसुंपानो ह्यूमन बीइंग का रैशनल सिविलाइज आसासे डिफरेंट इंगा आमते रनो सबर आ कॉन्सेप्ट रनो सबर बुझी माया इंगा न वानसुम नाइस इंगा तिनि खरसा परिमल द बर्मा बना रेस्पेक्ट रिन कक साव जे ब खरसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ताइसे चिनि एसटी एमएलए बोजे तिनि त्रिपुरा एसेंब्ली वो elected in za boss oba he ko sai sare nuzar tom no angkai a duite clipping o no nukhana je parliamentary force
borok dagarui je ungkor boleru ototrakno borok rohna nayang tongmani engka jagao no nukha borok paramilitary force ba police ba laka charge khaijaka am korse borok hospital klayu engka abo se Tripura MOTHA no silsao engka judi no abo hake same buri in the presence of the paramilitary force and in the presence of the police judi Tripura MOTHA abo hake action khlaimanu kiba bo violent khaimanu huni hakai tina Tripura MOTHA ne aje chrai rok je bo 100 jan huni samane bor ke arresting ta humu bor ke romje ke tong humu ari the only disciplined party Tripura hastewo political party ni bisingo engka bobagrani thansani party that is Tripura MOTHA bor se jot tun say well disciplined well respect khaye political party khlaitu politics abono hun nang politics tamne khaiba it is not nang nini chair ni bagai nini ahankar khaye nang violent khaye borono torture khaye borono suppress khaye borono secret sokor khaye aba hake party khaimane abono civilized way of politics party khaye ni jagya aboro hungakai just boni nijini satto kono bagai simisa politics khaye jang je bor politics khayo mane bongka hastene bhagwan sungnai borok rong bhagwan sungnai kaham hamia ne bhagwan sungnai bahake develop khaine nin education sector nin health sector nin drinking water facility nin employment nin culture no bahake develop khaine nin environment bahake clean and protect khai tonai nin pollution free ke bahake tonai nin economic bahake bar nai borno je biar tongmona nang bahake komi nai nin boro mache ma tongmona bahake char nai abor no se thinking khai boro politics khai develop khayu boro no mindset boro no attitude to change khai tini sadam to surma o jeng kaisa candidate ruma baise bongni actually kopala horchon na suru toka tamne bage kaisa no bini kirima tong bor confident kare bong than confident kare abon bagno bor kiru kara bo bor kiri jaba je bor kubuyo tongya je bor confident kari je bor tatal bai tongo je bor siko je bor mane wan suma chaya hame sitra khaine bor sai kiri jago kubino bor kiri jago abon bagno bor nahari tina jaga CPM no bohinya Congress no bohinya amra bangli no bohinya tai Trinamool no bohinya tai kuno party no hoinya tamne bo Tripura MOTHA tina asu karon Tripura MOTHA to state of jeng kuno chini seat security ko jeng represent ba khlaimaya ko state of jeng ta ADC simisi tongko bor tamne bagi kirija down regions bon kiriman henka kai bor confident karikha bon party no proper confident karikha bon government ni uporo bor confident karikha je bon government je governance system hamia khalai tongkha abon bagno bon kirja abon bagno ang tini sarai sarai sanumu sungo noraga jaga nungnai je video clipping o bahake o buri ro clear khanuk jak tong tong ang nonomo koine ano kok japuru sapuru publish khaipuru a je video footage no bon site ri phunuti sude public ro clear antu e abono message namusu jesi borok chungno chikon khai nuktu Tripura MOTHA chikon khai nuktu Tripura MOTHA no indiscipline hene phunga naitu abo public ronugo hastene bor ronugo prashashan nugo borono decide khaine whether Tripura MOTHA is disciplined party or indisciplined party we are not like the other political party like BJP like CPM like Congress we are totally different than any other political party. Even we are different within the regional political party in Bisitibo, some different. Some sudo Kevin community, Kiba Kevin party by some Lorai Kaya. Some Tamno Bagay Lorai Kaya. We are only fighting for our right. We are asserting our right. Some assert the right now. We are not demanding right. Karon since from the
ancestor time or since from the initial মানে after chimino chini inception initial inception chimino after chimino chini clear vision chini aim and objective totally clear jangtam nai chini right fundamental right je chini constitutional right no chimi technology kemo corruption right no chegi nai mia kemo corruption right no kemo nai mia. The law of the country has clearly laid down to the public যে অবশ্যই ল অবশ্যই আইন অবশ্যই সেফসার হাঙ্কা জায়গা যে কথা যে অবন বিলিভ খাই যে চলি নাই যে নন ভাইলেন্স তুই চলি নাই ভাইলেন্স দিয়া जों তাই পিস আর হারমোনি তুই চলি নাই আ বড় রকমসে বড় বাহাইকে মানে ফ্রেম ফলস এলিগেশন লই বড় ফ্রেম খাইনা নাই এই আ জায়গানো বড় যতনসে ড্রব্যাক আ জায়গানো বড় যতনসে উইক পয়েন্ট নরক নাসিগি নাই নাই আচ্ছা তা কাইসা রেবতী এমপি রেবতী কক সুসা মানে লাল মথা নাই কিন্তু কিন্তু সিপিএম বাইতে কথাবানা হান বাইতে লাল মথা হিনতা আনবাগে লাল মথা হানতা না আবো বনন শুনলি what is the meaning of লাল মথা লাল তামো মথা তামো and what is the difference between লাল and মথা বনন শুনছি নর ও লাল মথা সামনে কারণ जों তো লাল মথা বইয়া जों আবনো তুই বখা নাঙ্গন ক বইয়া जों ब साबनो साइतका लाल मथा जों आबो साइमिया we don't know to whom he means to refer or to whom he means to mention आबो तो जों साइमिया ब साबनो लाल मथा त्रिपुरा मथा काइसनो तंगो ब जुदिनो त्रिपुरा मथा होनानै pronounce खालायना रोङि हांगावा आबो that is different concept आबो हांगाखाय बनो फुरगो रिमान केतो लाल मथा ताम होनाब्ला साइमिया nga takasa जुदि नोंथां संका जे नर सिपिएम बाजारनो खायनो नाय हमका आजागा कान किसा माइनो स्ट्राइक खालायो जे ब लाल मथा हमने तार माने he himself was a लाल before 2018 he himself was in लाल party लाल माने wan जे को के कसानो हमनाबले तारमन बाबनो बिनि ब्रेन नि आ लाल कोगे खुता bin baka bisna la kogya khuta kasa kogya khuta hangai bo saimano abo kasa khona khaikana denna lal mota khaimana kasa khaikata tipra to chungtang tipra mota hamba teni nung lal mota bo hunmanu BJP mota bo hunmanu mota to tamoba abo to nung saimano kaisa mota hanga asot to chini political bumu to tipra seble haideba hangai tipra tamu boro mota bor dol abo seble hangai tini bo लाल मथा होने मेंशन खायता माने कसार खायते आबो आं जुदि न बुजिमानि आं राइट लिखन काय बिनि जे आ कब बाय लाल मथा माने बसि सिपेम न खाय नंगा ताबो बनो सोंसिदि नों जे किबा सिपेम लानो लिडार न सोंसिदि नों जे लाल मथा खायो नि माने नों सिपेम न दुसु माने आबो ताम न बागे नि सोंनि नों बस राइट पर्सन नंनाय जे बनो आन्सार इमानाय आबन बागे नां मासाव बो जे आसोन बिनि सराय फानि सिमिनो ब कसा न खाइ फाइना लाल न खाइ फाइना लाल मथा न खाइ फाइना आबन बागे 2018 नि सिमि जे ब बीजेपी ngै ब ताबु एमपी खलाय रहजाखा हंगा ब ताबु किसा माने तंना रिंया आहि तगता जेमो रन्दै नों यंगला आनि अक्वानो जतनसा कत समुद्र अक्वाओ आंनो जतनसा कत ननि ब साकसा क्वा बिसिङो यंगला वान सुइ तंखा कबा जखता क्वा बिसिङनो ब कुन मटेके अंखरि बन रिरिबला बनुखा समुद्र जेता क्वा काइसा समुद्रनि हासिंसा कलसासो बना फानसे इमिया हंगा ब समुद्र वसे फेवरि जा खंगबा ब डिफरेंशिएशन खाइना रंलिया डिस्टिंग्विश खाइना रंलिया ब आबन बागन ब साइमे तंगता ब काइसनो मुइतु मान तंग जे उ जे ब कसाको तंग थांगमनि आ कसाक मथा लाल मथा हने माने ए आ जागा ब तंगै आबनो मुइतो खाइतो गता जेमन सिमिलारली सिनि जे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रामपद ब बाहायनो खनाव लाल मथा नै सावो नै तामाने ब तागे सिपिएम नि
जुग जुग सिफेम खाइ फाइना रok no borok tai lal motha tai bon bokro bisini kogui thangsi doi kok lak karon borok saimano je lal motha tako borok tini minister bung magla phum lal motha tako borok MP bung magla phumu khai kese tep sakai sujung mansa chakhane BJP o phaye borok tini MP mano tai minister mano hingga lal motha to borok tiket semangraya লাল মাথা বড় কোনো ইম্পর্টেন্স করে অথচ লাল লাল হইনো বড় লাই থাকা বড় সারা জীবন যে জায়গাও আমরা গরিবের সরকার গরিব থাকলে সরকার থাকবো হমা জায়গাও তিনি চিন বড় আবনো বুঝিখা হ্যাঁ जोंनो গরিব সালামা বড় সরকার তং তংখা হঙ্গা তাও চিন বড় বুঝিখা হারি जों তো করিয়া চিন কমসে কম মাইচানো নগর তং তং গলা কপলু মাই তং তং जों सागे बुनो मुनि रुबै उनको चिनि नुखुम सलु मुनि नारगेसे जों सामख्ला रु nga जोंनो बरासो गरिं खाबा ए आबनो जों ताबो वान संनो सिकांकाय जेतसा रबो बर कसाक निया गाबन बागे बन सरकाबो गरि खेता nga ताबो जे आ बररनो जे आबा हेके थाना रंग ताफन बना ब्रेन तंग होता कारण बर कायसा आगे जे बरनो खुलजा फायमन तामकाय नों बरनो साख्रि तारुदि राग पैसा गोनां तारुदि सुबिदा तारुदि परिणाम सुबिदा तारुदि परीक्षा पर सिनाय हंगाय साख्रि रेखा बर गोनां नाय हंगा सुजुग सुबिदा रेखांकाय बर तेबो चाइथानाय आ चाइथागा काफरका तो बन पार्टीनो ताइ उग्लो केम हिमनाय तंगला आबनो किरिजागै बर चिन बरनो तलामा गरिमा खलाय तंथा hanga tabu chin borok sisai thangka hanga pore bono thane kerikha ei afur hrakai borok jaga kerikha a jaga keriyo bahake tepsa borok to khogoi loy borok saimanu bahake khokakai borok habike ke yogno ei a jora hanga kai BJP IPF to jugngoi sarkar gothon khaipur hanga borok chili saka buinu katar bisunga haboi rupeka kai borok naro bobagarana ba haimya saka TIPRA sa dofna haimya saka sini hukum na haimya saka sini traditional custom abuna haimya saka hanga haimya saka ka tini borok baino kaham hunja sini le ba o TIPRA sale rajano so ba haimya ka saimanu TIPRA sa bosono se borok lathiri manu hanga ba tamane sunu so ba hamja ko hana aprokai iko nukana jule ndoro je bogarane samplino putla salame lathiri mani kogoi faibelo wasen khumala masuru gabuni borok khumala re buino borok khumala ro e aba hake borok sujura mano hone hake siko ga hake thange borara sujuk nai masei kene TIPRA mothale aba hake sen kuni dino chin mind kri tai buino chaga haimya saya khana kan bubagar num buhugo je omok phana haimya omok party sahe khayon khana ka केवल जय को चिन्ह लीडर खुको खनाका जों जब तो पॉलिटिकल पार्टी न जों रेस्पेक्ट रि कक सावो ताइ बरम रि कक सावो ताइ बोनि जे प्रिन्सिपल बरक तंथु तब जों केवल पिन पॉइंट खाया चिन्ह काइसन नाहरमानि जे जों चिन्ह जबा अंका ग्रेटर ट्रिपल बागै जों कन्स्टिट्यूशन जे चिन्ह राइट तंगमानि जे चिन्ह अधिकार तंगमानि जे जों जे सेल्फ डिटरमिनेशन साननि विदिन द कंट्री another greater triple land amo to valid point chinta je chini jagao tongmise nang tini sujug subida chuno rulia nang chuno suppress khai tongnaka we have no other option chini judino buini hai haimya judino intention tongnaka जों बरनो न रखलाय जों पूरा देश जों सादर देशनि जों सानमा को केन जों आबा हटे साइना ब्ला जों ग्रेटर ट्रिपल लैंड दुदि जेसिनि बरक तंगो आ जागोन जों मैप सालामो सिनि ग्रेटर ट्रिपल लैंड जों देशनि जों सानो जों केन टाइम दरसार न रखलाय रखने जों साइना ब्ला से हाउ ब्रॉड माइंड वी आर जों बुसुक जते बुहा कोआ केन आ जागा सिनि शान्तिनि बर केबेन खाके बर ताम नायगा जों जुदिनो पावर फाइनेता बरक जों गाहाय जागा मांगला स्पेस मांगला आबनो किरि जागो बर इंगे ताका जागा सानमु सो जुदिनो तिनि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जुदिनो बरनि बीजेपी जुदिनो आसु पार्टी काहाम हुनि हिंका गाय
তিনি চিনি বর্ণ ডিসক্রিমিনেশন খাইগলা কুমু চিনি বর্ণ তিনি ডিপ্রাইভ খাইগলা কুমু যদিও চিনি বর্ণ ডিপ্রাইভ খাইয়া ইকুয়ালি যা চিনি বর্ণ বড় খাকায় নিনি এমপ্লয়মেন্ট নিনি এডুকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাই এডুকেশন ফেসিলিটি নিনি হেলথ ফেসিলিটি নিনি যত দিকে সারাউন্ডিং নিনি ল্যান্ড রাইট যে নিনি যে আগিটা আকে তংমানি আবা আকে রেসপেক্ট হই চিনি অবনো কোনো ডিস্টার্ব খাই হই ইয়াক তাই হই চিনি উন ওয়ে খাই কাস্টমার ওয়ে খাই जों चिनि तमुं जामुंनो जों इन्जय खाइ थानानै जोंनो बर' रेसपेक्टफुल रुई आबनो रेसपेक्ट खायो जोंनो रोखा काकाय जोंखि तिनि सेपारेट ग्रेटर ट्रिपल साना नाखुंबा नागला खुंबुले तिनि जतनो बीजेपी नों थांमा खुंबु का कासिनासे पलिटिकल पार्टी नों थांमा खुंबु कारण चिनि ताइ कुनसे क्राइ करि काकाय जों तामनो बागला जों आलका पार्टी खाने नाखुंबा तिनि जोंनो साप्रेस खाय डिप्राइभ खाय जोंनो डिस्क्रिमिनेशन खाय दं आबो सिमु बया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जोंनो जे खाय दं चिनि हुकुम मुकुमनो सननावरे चिनि हानो सनाय आके खाय दं मनकाय देन वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू फाइट बैक फॉर आवर राइट टू assert our right accessible to claim back our land to claim back our custom to claim back our tradition आबो जों साइटआव मोनो गान तिने कक बर' साना सुथु सां जबा खायमा दंसु आन कक बर' आं रुमान स्क्रिप्ट सिना सुथु सां जबा खायमा दंसु होनो के बर थां सयकेबा बर थां सयके ए आ जागोन डिफरेंट जे बर बाय आबन बागैनो बर लाल मथा माने बर आगि कसां मथा तो माने बौनि आरनि कागियाखौ ताबो फान बर आ बिसुमन तो अच्छा तागासा मिया जे आगतला मता तुलसीपति स्कुल जे संबारी बुट ने फाइना रकने जे सापा बुट क्लाइ माने गोबांनो मिलुनियाने फाइ बाक्सा बा बिशालगढ़नि बाक्सा फाइ जुदि 2023 नावतो टिपा मथा नाव जेनारेल सिटिबो बासनाय जुदि आमाय सापा बुट जुदि गलाय तंहांखा नक आसक सेंट्रल फुस रिबो हाय सापा बुट क्लाइ खांखा नकनि पाइनानि लक्षण बा आम हायतु वान सं बो हाय लाहादि जों सब समय ट्रुथ गुबैतामो जों आबनो कुइतो जाओ आबनो केव सबाय मे तिनी जे जागाव एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज द राइट टू वोट आबनो सुदु बर कार्टल खाइना नायखेंका काय आबनो सुदु ब्लॉक खाइना नायखेंका काय लॉ इज देयर जों साइमन बुकुइ जो सोंगोन आइ तखन ताम खालायमाने बा किन्तु वी विल चैलेंज आजागा तिनी दिन तुलसी पटिबो जे बरक आके फायु बिलियनियर फायु सुरु बिलियनियर सिमिया जों नुगु तंग क्लियर खाय इवन अदर पार्ट ऑफ स्टेट निनि नॉर्थ इंडियन हिंदी निनि साउथ इंडियन हिंदी आरो न बरक फायजा जागा जोंहाबो तो क्लियर खसे तामनो बागै टू डिस्टर्ब नों ताबनम दि निनि आरो यूथ हॉस्टल हिन करिदा गबामा उनको होटेल दङ बरक रूम बुक खाइमा हंका काय अजागनि तिरपानि बरनो मुङै तंग फाइने बरक साबो फातन बरक सी द सिस्टम बनि जे टेक्निक बनि स्ट्रेटेजी बर बाके प्ले खाय नों ताबु रम द रेकर्ड सानदि जे निनि होटेल सब तंपाय यूथ हॉस्टल सब तंपाय हंका लिसों का जतन त्रिपुरा हानि बरम गुम किन्तु निनि मुखांगा थांनायदि बन आईडी कार्ड चेक खाइनायदि देर ऑल फ्रॉम आउटसाइड बर जतन फातननि मानसि हंगा तिनि यूजुअली नों जे जागा 144 दारा रिटर्न जांगा कारो नों मोर देन 3 to 5 people नों गैदर खाइनि हंगा जागा बर बुरुम खाइ गैदर खाइताखौ बरनो रिफिउनान सुरु खाइका पार्लियामेंट फोर्स ऑफ पुलिस ऑफ गाजा खाइताम खाइका बर बाक्सा का फुनुका जों बुतारसे जों आरो बुट सोरना फाइ अब तामो काइसे बरनो कन्फ्यूज बर जुदुनो बुट आरंगा काय पारामिलिटारी फोर्स किबा पुलिस फोर्स कि बरनो रिफिउ कुंबा रिफिउ ग्ला कुंबले हैदा गाव जाबे किले खन बुजा त पुलिस टाउन बग रिफ्रिक तिनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर तंग बरन तिनी एक्शन लाइन माखौ
गाबो क्लियर फान्दा जे राइटफुल जे भोटार एक्सारसाइज खाइना फाइमानो बर डिस्टार्ब खाइ बाहायके बर फल्स भोट रिमान आबोसे बर साइटमन किबा जे भोट रना फाइना रनो बर साइमानो बर बीजेपी सपोर्ट दिया अंको बर न बाहायके आ जागाव ब्लक खाइ भोट रिया खाइनानि आ सिस्टेम बर नायने जों त नुखा सुरमा रगो बाबा हायके गोबां तै जों गोबां भिडिअ क्लिपिं रगो नुखा बाइक थाङै ए क्या भोट थाङो रिमाग्लाक सिग्रुयाखै बर दमके रिमन अब त चुनुगो दमनो अंका दिस इज नॉट द माने सेंस ऑफ सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम डेमोक्रेसी कंट्री आ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम आबा है आता कारण डेमोक्रेसी तो every individual has a right to choose the party and has a right to vote any party abose abo individual right si ga abo sabar a individual right sabar cartel khana na yo ni ka kai wan su na si ga abo bagan tin sarmo so overall je nang thain samane 2023 no tam khaine 2023 judi no chuno chung je jaga jana si no ba sao chuno ba hai khai kan ga kai बरकी सिनी एस सी उनको कि बरकी आके रखाय माने अब आके खाय जों तम काय जों वी ऑलवेज लुक जे ऑनेस्टली जे पीसफुल वे के voting to you give the chance to the public to the people boni freedom no respect खाय boni freedom no support खाय बरनो boni exercise voting right खायना बरनो जरारुदी हाके जों साय माने if you are angkhaing saita if you are true mane honest party hinga kai nang abon on kun dini kiring la ngan nang true party ya honest party ya nang kama nang kirijang nai kamte hangama khaine ngan 2023 to tongko sengkrak khayo joto kusu ajaga clear nang joto kusu kaham nang nang ta kaisa जों बुवाग्रानि मेसेज बन नायने दिनिया सुरमा election nasakamo jopo clear ke saja je nor type kridi nongni vote runan bagai nongni right exercise khaina bo nor type kridi abo se message bule nong ke bo bada khaini type kridi nong je dine kirija go hungka kai nong ni right nong kamai thamai abo no bagai no be confident be positive be clear mane your attitude and your mind then your target is to go and cast the vote absolute target ang thang vote na absolute target so ajaga no ke bo stop khaine nin adhikar no ke bo cheni nei ni abose acha ta kaisa last question ani mon last question a thangnai bisiro ko buagra bai sini bukhok kubiti jamatia bukhok buagra loge nogo buagra ni je jaga thanga helicopter ka jago je kama marok nugo nukoro komno sungo bo tamne bagai buagra na kari tang bagai BJP join khai amo ko tamne tham karon ngai bo ke thang kana asu buagra bai close ka tomane tabu bonon thangno sungni sidi tamne bagai bo buagra na yakre bo BJP o thang abo to bini right to je bo party na hamjago bo aro thana bini right tong to a jaga to sini kuno satai kri तमखाय जे बुबगराना हामजागनाय बुबगरा बे तम जे बुबगराना हामजाय गया थानसना हामजाय गया तिप्रासा बसना हामजाय गया बुइनं बसना हामजागनाय बुइबाय थानाय आ जागा बुबगरा ब मानाखाय कासुना रंमाया जों तिप्रासा रब मानाखाय कासुना रंमाया कारण बिनि अब इन्डिभिजुअल राइट दं दं अब बिनि राइट ब थांतो दिनै नोंसा बुबगरा बाय helicopter kawe guri kya o jaga jaga thaka restaurant thakse kya polon tower thakse kya abo to boba gara to maya gara boba gara to sab sono abo sao je jese borok no nang maya khai mona hamjang mona asu se ka abon bagai na sanamu sungo je kaisa pogon to nang civilization ka kai keep your enemy as your closest friend nini enemy no nang temo nini close friend ah kese to hakese nang saimana bini attitude tamo hakese bo salsa bo bujinai je nang anasu nasili tongmo se anono close khai to ni tidur tong ka kai ang boba he boro
Similarly, Bubagara, Abna Nahari, Bubagara, যে বরফ বন নাছিলিব যে বরফ বন খুঁটি বুসো বর্ণ বর্তি দলই বর্ণ তুই বন লাম শুনুব কিন্তু আপনি ইয়াগুলো শুধু বুবাগারনা হামজানা রংলিয়া দখনা হামজানা রংলিয়া নঙ্কা আবো দে উন চয়েস বরফ তামপে থানা মুসুম বরফ থানা মুসুম আবো জাস্ট বন ডিউটি হামবাই